नमस्कार प्रणाम ओडिशार आज यही खास अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि मु सोनालिन। नमस्कार मु शुभश्री महापात्र स्वागत करुछि आज अध्याय को। आज भी सबुदिन भली कार्यक्रम आरंभ करिबा अतिथि ठारू ताले डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा। प्रणाम ओडिशा। आज आम सहित जी अतिथि अच्छा आधुनिक ओडिया संगीत जगतर सुपरिचित कंठशिल्पी सुभाष दास दीर्घ 4 दशंधि धरी ओडिया भक्ति संगीत आधुनिक संगीत परिवेशन करी से पाइछंती अनेक प्रशंसा और प्रशस्ति। से ही महान कंठशिल्पी आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि चलतु तांको स्वागत करबा कार्यक्रम आगु को नबा। सर स्वागत आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को। नमस्कार। केमती अच्छंती सर? बहुत भलो। जी कि आम जाचु सकाळु आपण खूब जल्दी उठते किंतु आज आम सौभाग्य आम प्रोग्राम पाई आज आप सकाळु उठी आसी पहुंची नहीं सकाळु उठे नहीं से कथा नुह टिके लेट करी उठा कहीं कोरोना समय किसी बेसी काम न आज्ञा न थाए तेणु टिके लेट करी मजार उठा दरकार कौन दरकार एत तो जल्दी उठा सर जमती कहले कि कोरोना समय बेसी काम न थाए तेणु टिके लेट रे उठंती एथरो कोरोना पाई सब किछि बंद अछि जेमती कि म्यूजिकल इवेंट किछि हेई परिबनी स्टेज शो मते होई परिबनी जो माने आपनकर अगणित श्रोता अछंती अपेक्षा करथिले जे आमे दशहरा समय पार्वण समय टिके सुभाष दास को कंठरू किछि गीत सुनी थांतो सुनी पारि नाहंती किंतु आजिर अवसर अछि आमे आगो को आलोचना करबा किंतु आपनको कंठरू गोटे भजन सुनी के सर आमे कार्यक्रम आगो को बढ़ाया पे चाहूछु। हाँ को भजन शुणवे आपण कहतु सर आपनकर बहुत काल जो गीत गुड़िक अच्छी सर से गोटे गीत आम शुणा चाहिए गोटे भल गीत मु गाउछि सेटा होछि लागे ना भल तुमरी बिना प्रभु तुमरी बिना एते आलोडन एते आकर्षण हेले कारण मु जानिना लागे ना भल तुमरी बिना प्रभु तुमरी बिना। सुंदर सर जी कि आम जाचु पीढ़ी धरी पीढ़ी आपणकर पूर्वपुरुष 7 पुरुष धरी आपणकर समस्ते परिवार रे संगीत सहित जड़ित थिले परवर्ती समय आपण से संगीत यात्रा को प्रवेश करिले से यात्रा आज पर्यंत भी चली सब बेले कही आसी कि माँ होउछंती आपणकर प्रथम प्रेरणा बापा जदिओ टिके बिगुड़ुथिले किंतु आपणकर गीत को से खूब मात्रा रे भल पाउथिले पूरा हिस्ट्री रखिछ किछि भाबियो आज्ञा सर केमती से जो छोट बेलर स्मृति एबे भी मने पड़े? हाँ एबे भी मने पड़े माने सब बेले उज्जीवित देखि थाए आज्ञा छोट बेल स्मृति कोन के भूली हुए आज्ञा माँ ही मते एक्चुअली सब क्षेत्र रे गीत क्षेत्र रे एटलिस्ट बहुत प्रेरणा दैछन्ते बापा बिगड़ती बिगड़बार कारण अच्छे आज्ञा आमर पूर्वपुरुष समस्ते माने सब जमीदार थे बहुत बड़ बड़ जमीदार थे माने राजा पाखापाखि देवान प्रथमे मु कही रखे सनातन पंडा डोमिसाइल्ड फ्रॉम जाजपुर टू रिघागढ़ हूँ आमर जो भितरकनिका पाखापाखि ताको पुओ हेले भगवान पंडा ट्रांसफर टू भगवान मदन राय कहीं ना से देवान हो गले राजांकर रिघागढ़ राजांकर देवान हबारु तांको मदन राय उपाधि मिलला तो सेतबेले आम गाँ जो गौडुली पोखरी गाँ रे ठाकुराणी रहिले ठाकुराणी गोटे गौडुली तार पोखरी ठाकुराणी को आविष्कार कला गौडुणी गोटे विराट पोखरी खोली
से पोखरी भितरू माँ गौरा देवी बाहर तो माँ गौरा देवी को प्रार्थना करा जिवो केमिति करा जिवो तांकर पूजा अर्चना सब केमति हबो एथिपाई आ तापरे हमर सेठी थिला जो राधा मोहन मूर्ति अछंती पितलर मूर्ति तांकर केमिति होली हबो ये सब पाई रिघागढ़ राजा कौन कले ना आम वंश को ये सब दायित्व देले तेणु आमको आसवा पड़ा गोटे पोखरी आमर गोटे पार्ट माने भगवान मदन राय जे उपाधि पाई सी रही रिघागढ़ रे किंतु आमर आउ सब वंश मदन राय पुओ सी आसीगले एपट को माने गाँ को आसीगले भगवान मदन राय तापरे करुणाकर दास हो गले करुणाकर दास और रत्नाकर दास तांकर दी पुओ दास कहीं हेले तार कारण हूँ जे सेतबले चैतन्य महाप्रभुंकर जो आविष्कार से निजे जो प्रचार कले धर्म प्रचार कले से समस्त दास हो गले आम सब दास हेलु पंडारू दास माने तालबेश दास आज्ञा अच्छा बहुत लोग दंतेश लिखि दियंती भारी बाधे कारण बालकृष्ण दास जी गीत गाउଥିଲେ से मते ब्राह्मण ताकू मते दंतेश लिखि दियंती गोपबंधु दास जे कि हमर तांको भी लिखा जाए हाँ चिर नमस्य ताकू भी लिखा जाए दंतेश जाओ एनीवे आमे गाँ को आसिलु सेठू किंतु स्टार्टिंग फ्रॉम भगवान मदन राय सी मध्य राजकार्य बुझुଥିଲେ तांकर राजांकर देवान थिले जो सी मध्य संगीत गायकी राजकार्य समाधान करथिले सनातन पंडित तांकर तो फादर सर ये होची आपनकर पूरा पूर्व पुरुषंक पूर्व कथा पुरुषर ये। किंतु स्वतंत्र भाबे स्वतः प्रतः भाबे आपनक कंठरु सेई जो यात्राडी सर केमती आरंभ होला यात्रा आरंभ हेले छोट बड़ तो भितर अच्छी गाउथिले कोन किए प्रथमे परखी पारिथिले कि हाँ सुभाष दास बहुत सुंदर मझिया बापा जी मोर आज्ञा थिले से होचंदी परमानंद दास परमानंद दास बहुत भल भाव संगीतटा को बुझी एवं जो पारंपरिक संगीत ओरिएंटल ये यथा ओडिसी छांद ये सब आमको शिखौले मु मोर बड़ भाई एमती आम पाला गायन करूँ तृतीय श्रेणी बेले अच्छा पाला गायन करके आमको गोटे बेस्ट प्राइज आमको मिलता सब डिविजन रु इते कम बयस रु भद्रक सब डिविजन रु आम बेस्ट होइतिलु आम स्कूल को मिलता टेबल टेबल क्लॉथ टेबल घड़ी ये सब मिलता प्राइज तो सेबठार संगीतर यात्रा आरंभ हो जाए छोट बेलू जे सिद्धू दास जेतेबेले आपणकर पूर्व पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी बा पूर्व पुरुष सात पुरुष जिते गीत गाई आसुचंती माँ तो आपन को सपोर्ट करुले प्रेरणादायिनी थिले माँ किंतु बापा जिते गीत को भल पाउले आपण को कहीं आकट करते सेटा तो कहलेनी बापा एक्चुअली बढ़िया गीत गाती कारण आमर जो सब बापा स्वप्न आउ किछि थिला कि जे पुओ संगीत क्षेत्र न जाऊ आउ किछि भल हाँ तार चाकरी कारण हूँ कारण हूँ मुझे कहनी तार कारण हूँ आमर समस्त गीत गाई बर्बाद होती बर्बाद मन हो मोर जे मु जहाँ देखी जे मु तो बापांकर बापा को देखनी माधर दास जी थे से होती करुणाकर दासंकर पुओ अच्छा ताको मु देखिनी किंतु ताको बड़ठार आरंभ करी कृष्णचंद्र तांकर भाई माने कृष्णचंद्र दास नारायण दास अंतर्यामी दास तो ये माने समस्ते संगीत गाती सब करती एमान सब कौन करती कृष्णचंद्र दास ताको मु छोट बेलू देखी आम घर को पाला गाया कारण आमर जे मु कहीदिए जे करुणाकर दास सान भाई थे माने जे भगवान मदन राय पुओ करुणाकर दास तांकर सान भाई होचंती रत्नाकर दास से विख्यात पाला गायक थे आज्ञा माने सारा भारत रे से अष्टकाली साधना करथुले एवं संस्कृत रे पाला गायन करथुले किंतु ताको सेथिपई से अष्टकाली साधना करबा जोगु कहंती जे तांकर केही पिलापिली रहिले नै संपूर्ण वंश आ समस्ते बर्बाद हेले बोली मु जो कहूछि
ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି କୁଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବସିବେ ଆମର ସବୁ ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଅଗଣା ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଗଣା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଗଣା, ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁ ଦାଣ୍ଡ ମେଲା ବାଡ଼ି ମେଲା। ତ ସେ ଦାଣ୍ଡ ମେଲାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପାଲା ଗାୟକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ଆମ ଏଠି ପାଲା ଗାୟନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡେ ଲାଇଟ୍। ଡେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଉଳିକି ଏମିତି ଥିବ, ତଳେ ଜଳୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଡେ ଲାଇଟ୍ 5ଟା 6ଟା ଥିଲା ଆମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଜଳାଯିବ, ଦାଣ୍ଡ ମେଲାରେ ସବୁ ଇଏ ସାମିଆନା ଟଙ୍ଗାଯିବ, ପାଲା ଗାୟନ ହେବ। ସେ ଯିଏ ପାଲା ଗାୟକ ଆସିଥିବେ ସେ ଗାଇବେ, ଗାଇସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ହଁ ଗାଇବା ଭିତରେ ମୋର ଜେଜେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଉନସିଲିଂ ଚାଲିଥିବ, କ'ଣ ଶ୍ଲୋକରେ କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ସକାଳୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ପାଲା ଗାୟକ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ୁଥିବେ, ଇଆଡ଼େ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ। ଜେଜେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ 5 ଏକର ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏମିତି କରି 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 ବର୍ବାଦ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର। ସେଇଟା ବାପା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ତ ଭାବୁଥିଲେ ପୁଅ ପଛେ ସଙ୍ଗୀତରେ କ୍ୟାରିୟର କରୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କିଛି ପରିବାରର ନ କ୍ୟାରିୟର ହଉ। କରୁନା ବୋଲି ମୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ସେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାପା। ହଁ ପରେ ପରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କଲି ସଙ୍ଗୀତରେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ଜାଣିଲେ ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଟଙ୍କା କିଛି ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ এই ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିଲେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା କରୁଛି କ'ଣ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିଲି କି କ'ଣ କରୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଧାରଣା କିଛି ନଥିଲା। ହଁ ପାଉଥିଲି ତ ପାଉଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିଚର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ମାନେ ଗାହାଣ ଆଉ ପାଳିଆ ହେଇକରି ବଢ଼ିଆ ମଜା କଥା ହେଉଛି, କରୁଣାକର ଦାସ ବଡ଼ ଥିଲେ, ରତ୍ନାକର ଦାସ ସାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଦାସ ସବୁବେଳେ ଗାହାଣ ଥିଲେ, କରୁଣାକର ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଳିଆ ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୋର ପାଳିଆ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗାହାଣ ଥିଲି। ସାର୍ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଥା କହିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଚାଲିକିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ପିଲା କ'ଣ ଆପଣ ଥିଲେ? ସେଟା ତ ଥିଲି ମୁଁ। ମାଡ଼ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ମାଡ଼ ବହୁତ ଖାଏ, ବହୁତ ଖାଏ। ମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଛୁଟି ହବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଛୁଟି ହବ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ୟାଦ ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଭୀଷଣ। ଏଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭୁଲ କଲେ ମାଡ଼ ନିହାତି ହୁଏ ମାଡ଼। ସାର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯଦି ସେଇଟା ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯଦି ବାଣ୍ଟିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଗୋଟେ ସାର୍ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାନ୍ଦି ବି ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ମଜାକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ବି ହେଲା, ଆପଣ ସେହି ଦିନ ହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କଲେ। ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 2 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, 2 ଜଣ ସମାନ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ବିକଜ ମୁଁ ସହିତ ଭାରି ଗୁଣ୍ଡାମି କରୁଥିଲି, ବଡ଼ ଭାଇକି ବାଡ଼େଇକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଗକୁ ପଳାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଅଟକି ଦିଏ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମସ୍କୁଲାର ବଡି ଥିଲା, ତେଣୁ ବାପା ଭାବିଲେ ଇଏ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବ, ତେଣୁ ସମାନ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ନା ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ କଲୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଜିଲ୍ଲା ହେଇନଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୌଡ଼ଲି ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ। ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଘରେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ
ଘରେ ଆମର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାକା କାକା ତ ଡାକୁ ନା ଦାଦା ବୋଲି ଡାକୁ। ଚାଷୀ ଆମର 8 ମାସିଆ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, 8 ମାସିଆ ଥିଲେ। 8 ମାସିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଷାଢ଼ ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଗୁଣ, ଗୋଟେ 8 ମାସ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ଘରେ। କାମ କରିବେ ମାନେ ଚାଷ ହେଇଗଲା, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଦା କାକା ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଡାକୁ। ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲା, ତୁ ପାଇଲୁ, ତାମାନେ ତୁଟା ପାଠ ପଢୁନା, ତୁ ଗୁଣ୍ଡାମି କରୁଛୁ, ଖାଲି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛୁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା? ଭୀଷଣ। ସେ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ, ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ଆମ ଘର ମଝିରେ ଠାକୁରାଣୀ। ତ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଜୁହାର ହେଇକି ପଳାଏ। ମୋର ବହୁତ ଭଲ ରକମ ଖ୍ୟାଲ ଅଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଝୁଲା ତାକୁ କହୁ ଆମେ, ସ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଖଡ଼ି ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫର କଥା ଶୁଣିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁବେଳେ ସେ ଗୀତଟା ବାଜେ। ସେଇ ଗୀତରୁ 2 ପଦ ଶୁଣିପାରିବୁ? ହଁ, ଶୁଣିଲ। ଘଟଗାଁ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଘଟଗାଁ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମାଟି ଘୋଡ଼ା କିଣି ରଖିଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା। ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଆନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଗୀତକୁ, ଏଇ କାମ ସବୁ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏ ମୂର୍ଖୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଲୋକ, ହଁ ସେ ଗାଇଲା ଯେ ସୁବାସ ଦାସ ଭଳିଆ ଗାଇପାରିଲାନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଆନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ନ ଶିଖିଲେ ହେବନି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗାଉଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଏଇ ଗୀତଟା ସୁବାସ ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ସୁଟ୍ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ଗୀତର ଅଫର୍ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା ସୁବାସ ଦାସକୁ ସୁଟ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ କରନ୍ତି। କାରଣ ସୁବାସ ଦାସକୁ ସବୁ ଗୀତ ସୁଟ୍ କରିବ। ସୁବାସ ଦାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ, ସେ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛି, ସେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ସେ ଗାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ବି ଗାଏ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ମାନେ 1-2-3ଟା ଗୀତ ଅତି ଜୋରରେ ମୁଁ ଗାଏ, ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗାଏ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟଲି ସେଇ କାମ କରି ଗାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ ଇଂଲିଶ କଥା କହିଲେଣି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି, ବଙ୍ଗଳାରେ ବି, ଭୋଜପୁରୀରେ ବି, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇସବୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଛି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟଟା ସାର୍ କେମିତି ଥିଲା? ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ନାହିଁ। ଭାଷା ମୁଁ ମାନେ ବେଶୀ ବେଙ୍ଗଲୀ କହିପାରେ, ବହୁତ ଭଲ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀଟା ବହୁତ ଭଲ କହିପାରେ, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କହିପାରେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ବମ୍ବେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ କହିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନେ ଭଲ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଭାଷାକୁ ମା ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସବୁ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲୀ କହିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ବି ହଉ, ତାର ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍କୁ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ ମାର୍କ କରେ, ତାଙ୍କ ଜିଭ, ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଗାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ମାର୍କ କରି ମୁଁ ଗାଏ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେ ଗାଇପାରେ, କେହି ବାରି ପାରନ୍ତିନି ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। খুব বঢ়িয়া স্যার, আগুক বি আপনার সহিত আলোচনা জারি রাখবু। গোটে ব্রেক্র নির্দেশ আসুচি। দর্শক বন্ধু, আজ প্রণাম ওড়িশার অতিথি হচ্ছেন ওড়িশার সুনামধন্য কণ্ঠশিল্পী সুবাস দাস।
अनेक किसी आलोचना करुचे आउ किसी गीत मध्य शुणिबार आवश्यकता रही बाकी रही जाइए कारण आम कथा होचे श्रोता मध्य अपेक्षा करिसेंती पुणी थे फेरिबा सार पाखक सर ए कथा भितर आहरी अधिक कथा अच्छे आम आलोचना करवा किंतु आम जाचु जमी आप कहते विभिन्न लांगुएज रे आपण मध्य गीत गाई पारती जदिव भाषा पारदर्शिता ना किंतु गीत आप गाई पारती सेमती जदि आम देखा ओडिया रे आपण भजन भी गाई पारती दिशात्मक बद्ध गीत मध्य गाई पारती आधुनिक गीत मध्य गाई पारती आधुनिक गीत आम दीपद शुणी पारू सर हाँ आपण आधुनिक गीत डेफिनेटली मु जदि आप आधुनिक गीत कथा आरंभ कले आई शुड स्टार्ट विथ ए वेरी नाइस रोमांटिक सॉन्ग सर आपनकर मानसी फिल्म थिला प्रथम फिल्म फिल्म यस सेटा थिला प्रफुल्लकर डायरेक्शन रे आज्ञा ए टेक्नीशियन स्टूडियो रे कलकत्ता सिटी रेकॉर्डिंग हेतिला मु कहबी आधुनिक गीत जदि आपण कहले केमिति सहिब छाती तमे जदि आउ कार बधुवेश साजिब ठीक अछि सर बढ़िया गीत सुनिबा सर तो सेटा को मु निजे म्यूजिक डायरेक्शन मु निजे कहला बेले मत भारी लाज लगे कारण म्यूजिक डायरेक्शन गोटे मु दे देछि गोटे भारी बड़ काम कर म्यूजिक डायरेक्शन देला बेले सही केवल दियंती इंस्पिरेशन आपण विश्वास करिबेनी मु धूप देला बेले संध्या बेले धूप देला बेले ई स्वरटा हितला केमिति ओ सॉरी इट्स गोइंग टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट अच्छा ठीक अच्छे सर जदि मन न पड़ुचे आम चेष्टा करवा आउ किसी समय पर शुणबू किंतु सर जमती आम कहलु कि प्रथम आपणकर फिल्म थिला मानसी जिते आपण को मानसी फिल्म पाई सर ऑफर टी मिलता कह जाए ना करियर रो प्रथम फिल्म समस्त बहुत मात्रा रे मायने रखे सेटा आपण जीवन रे केते मात्रा रे स्मृति ही कि रही प्रथम दिन अनुभूति सर कौन थिला एक्चुअली मानसी जो मिलला मते सेटा प्रफुल्लकर मत आविष्कार कला भाया होता से घटना आज्ञा मो ऑल इंडिया रेडियो गाउली गीत ऑल इंडिया रेडियो गाऊ गाऊ टिके लोक मैंने बहुत भल पाइले तापर गीत शिखिली ऑल इंडिया रेडियो पूर्व मुझे गीत शिखी नी एमती मोर फैमिली ये मु गाउली गीत आ किसी न शिखिकी जो गीत गाउली से स्वर करी से मुझे जान नी जे राग रे गीत पिलू राग रे मु गोटे गीत करी सेटा हूँ माँ गीत पिलू राग रे गोटे गीत करी से गीत मु ओडिशा रे फर्स्ट होती ऑल इंडिया रेडियो जो आमेचर ग्रुप रो कंपटीशन होता से पिलू राग रे कि पिलू राग कौन बोली जान नी जिते मोर गुरु पाखक मु गली शिखापी से सी मत गीत कही गाइबा मु गाइली सेटा को सी कहले ये हूँ पिलू राग बोली से मुझे जानी ये गोटे पिलू राग उपर मु गीत कर देती तेणु मानसी रे गाइबारे ऑल इंडिया रेडियो मुझे जो गाइली और नाम है प्रफुल्लकर थे बसी ऑल इंडिया रेडियो पाखे माने से तारी भितर बसते मुझे जाऊली मु रेकर्डिंग सारी आसुली जुआर हेली से कहले तुम्हें सुभाष दास ना मुझे कहली आज्ञा और तुम्हें मत जॉइन करन फिल्म रे गाँ तो ये करत रिहर्सल बसुन मुझे जॉइन कली माने घर गली घर बसिली रिहर्सल फिलसल कली से मानसी मत सुजोग देले तेणु मानसी गाइली जा टेक्नीशियन स्टूडियो जाई गाइली संगीतर ट्रेंड एबे बदलुचे गोटे जमाना थिला लोक माने जो टाइप रो गीत को सुनुथिले एबे किंतु रुचि रे टिके परिवर्तन आसलानी भजन रे मध्य टिके रिमिक्स मिसी जाउची टिके हिंदी आमे मध्य देखि दउचे अन्य किछि लैंग्वेज रो मध्य वर्ड गुडिक भजन रे मिसुचे सेमती आधुनिक तो शैली पूरा पूरी चेंज हो जाइए किंतु सुभाष दास का दृष्टिकोण कौन रोचे वर्तमान समय गीत को लेकिन
मो दृष्टि एक्चुअली आगुरी बहुत भल थिला बर्तमान किसी खराब नहीं बट एतेटा ये हवा भी उचित नुह कहीं आगर शैली माने आपण अनुमान करतु जेमिति आमे मोहम्मद रफी को भल पाउछु किशोर कुमार को भल पाउछु लता जी को भल पाउछु नहीं लोक बोध हुए चाहूवे श्रोता चाहूवे ना से भाया गीत कहीं लेखा होती आप भावती सेमिति नहीं मु कही सारे जे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर को बर्तमान लोक झुरुचंती कौन पे झुरुचंती समस्त तो एबेकार गीत को झुरंते एबेकार गीत आसुची जाउची केते बडा नहीं से पुराना ट्रेंड पुणी थरे सर फेरलानी से गीत को ही पुणी थरे रिमेक करा भी जाउ जदि भाग्य जो नुआ ट्रेंड र गीत आसुची जाउची किसी जणा पड़नी आपण आश्चर्य हेबे मु जदि 7 राति अनिद्रा हुए 7 राति 7 दिन एवं गाड़ी चलाए ताले गोटे जिनस मत दरकार से लता मंगेशकर गीत लता मंगेशकर गीत जो बाजुची ताले मु कार चलेबी एवं परफेक्टली चलेबी 7 राति अनिद्रा हेले मत किसी फरक पड़िबो ना किंतु अन्य कौन गीत भी हेले तार कारण अच्छी आज्ञा मेन कथा हूँ कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन और राग कॉम्बिनेशन आज्ञा यहाँ हूँ समस्ते मन रखु एवं यहाँ को समस्ते निजर भेजार पुरातु कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन गीत और राग कॉम्बिनेशन गीत भितर डेफिनेटली तफात अच्छे राग कॉम्बिनेशन गीत आमको शक्ति जोगाए स्पृहा जोगाए आजिकालिकार गीत आमको स्पृहा जोगाए नहीं कारण राग जो मैंने करथिले से माने भकुआ नथिले से माने सब माने ये थिले कौन संत थिले धरतु मनु ऋषि जो हु स्टार्टेड सेतिके साधना थिला साधना नहीं खाली मनु ऋषि आरंभ कले सुर सुर कौन सा कौटू आसला ना मयूर शब्द रु सा आसला मनु ऋषि करथिले पंचम पा आसला कौटू ना कोई ठारू आसला तो आमे मोटा मोटी सा कहि परबे गोटे प्रॉपर ताको बुझी करी से संगीत हेउथला एवं गीत परिवेशन संगीत तो साइंस थिला से हम धमनी रक्त प्रवाह सहित जड़ित थिला सर पूजार परिवेश को आपण प्रत्येक वर्ष केमती देखुथिले कारण आपण पाखरे तो सब टाइट शेड्यूल थिबो आपण स्टेज शो करिया पे जाउथबे भजन समारोह रे जोग दोथबे एई वर्ष सेमती किछि देखा पे मिलनी मिस करूछंती कि आपण को श्रोता को डेफिनेटली मिस करूछ खाली श्रोता को नुह कोरोना टाकू एते जोर रे आमे समस्ते अंगे लिभेलु जो बड़ा दुखर कथा एवं मु बोधे भावुची सरकार बोधे बेसी अंगे लिभे देले अधिका कारण गवर्नमेंट ओडिसा रे नहीं सर आपण एबे भी देखिबे एई टाइम रे जोडा आग्रह ही आलोचना होउतला कि पार्वण समय रे पुणी थरे से ग्राफ बढ़ी पारे गतकाली मध्ये आपण चित्र देखिबे खोरधा रे पुणी सेई ग्राफ टी बढ़ी जाई 300 परे पाखा पाखी हेलाणी तो हमको आ टिके कटकणा मानिबा को तो निश्चय पड़िबो कथा होची कोन जानंती मेन कथा होची गोटे कथा मु सब बळे कहिछि एमिति कि प्राइम मिनिस्टर संगे जिते से गोटे अवार्ड पाई हमको डाकिले मु गाइली जो वैष्णव जन तो ओडिशार एकमात्र लोक मु गाइली तेणु आमको सब प्रोविन्स समस्ते गाइले एमती कि एसपी बालसुब्रमण्यम आसते बॉम्बे आसते समस्ते छन्नुलाल मिश्रा आसते बनारस तो समस्त को आमको डकाई आमको से फेलिसिटेट कले कि प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर गोटे कथा कहली मुझे सर जी आप एक काम करो आप एक काम करेंगे अगर मेरी रिक्वेस्ट पे आप सारा भारत को कम से कम मेट्रिकुलेशन तक गवर्नमेंट सबको पढ़ाने के लिए कुछ बंदोबस्त करें मेट्रिकुलेशन तक सब पढ़ेंगे कोई भी मूर्ख नहीं रहेगा भारत में अगर देखो तू कथा होची मूर्ख अच्छी बोली आमे केमिति भाव कोविड को प्रतिहत करवा सेटा आम बुझीपार कोविड कौन आम जान आम डिफरेन्स
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ Okay, ଗୋଟେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟେ କଳାକାର ତ କେବେ ବି ବସିକି ରହିପାରିବନି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ଏନଗେଜ ରଖିଥାଏ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କର ଟାଇମ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଇ କୋଭିଡ ଭିତରେ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଘରେ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଡେଲି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଳେ ଯେ ସୁରଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁର ହେଉଛି ଭଗବାନ। ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ତାନପୁରା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯଦି ତାନପୁରା ଧରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ଆମେ କରୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପଲ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି। ସେ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ 45 ମିନିଟ୍ ତ 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଏ ମଷ୍ଟ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରଦା ପଛପଟେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସାର୍ ଗାଉଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀ ତ ନାହିଁ ନା ନାତି କେମିତି ସାର୍ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ସମୟରେ କି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଡେଫିନେଟଲି ଖୁସି ଲାଗେ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଗେ କାରଣ ଜେନେଟିକାଲି এটা କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଜିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଏ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଦିଏ ମୁଁ ଗାଁରେ କ୍ରୋମୋଜୋମର କେତେ ନମ୍ବର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି ସେ ପିଲାଟା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସାର୍ 23rd ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଭାରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ନାତି କ'ଣ ଅନାତି କ'ଣ ତା ପର ପିଢ଼ି ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇଯିବ ସେ ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ସରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଗାଁରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁର ପାଣି ପବନକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତ କହିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବା ଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଆପଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଗାଇଲେ ସେଇ ଗୀତରୁ ଦୁଇ ପଦ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଇବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିକିରି ଯେ କବି ଯେଉଁ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଯେ କହି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିମେସନ୍ ବା ତାଙ୍କୁ ଜଳାଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଶୁଣୁଥିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଭୁଲ କଲେ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ସେ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ କିଏ ଦୀପକ କର ତାକୁ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଲେ ନାହିଁ ମୋ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁ ପୂଜା ଗାଁର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ପୂଜା କମିଟି ନୁହଁ ତ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟିରେ ମୁଁ ପକେଇଛି ଯେ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ଡେଥ୍ ମୋର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଡେଫିନେଟଲି ଗାଁକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା ହେବ ସେ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଗରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବି ଆଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ପାଣି ପବନ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନଥାଏ ସେଠିକାର ଅମ୍ଳଜାନ କୋଉଠି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ଗୀତର ଦୁଇ ପଦ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। খুব সুন্দর কিন্তু স্যার য়া ভিতরে আপন অভিনয় প্রতি মধ্য আপনার অনেক রুচি লা 15টি চলচ্চিত্রে ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କୋଉଠି ଗୀତ ଶିଖେଇଛି ଏମିତି କରିଛି ବଟ୍ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ କରିଛି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରିଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲି
अभिनय छोट बड़ू करूँ बहुत बढ़िया मु कॉलेज रे ड्रामा करची मोर हाई स्कूल रे मु भल ड्रामा करची किसी भाव नहीं एक्चुअली गोटे टीचर मत मिल जाते हाई स्कूल रे से हेले किशोर चंद्र नायक एवं से टीचर जड़े एमती टीचर सेमती टीचर मु भावे सब स्टूडेंट को मिलतु कहीं से गोटे दिग्दर्शन दियंती पाठ खाली नुह ताको पाई मध्य मु सब क्लास रे फास्ट होतली एवं मु फर्स्ट क्लास रे पास कली आसिक रेभेन्सा रे पढ़िबार सुजोग पाइली किशोर चंद्र नायक मो जीवन को एमती भाव गढ़ी देइथिले जे कहया तो नहीं से बढ़िया ड्रामा करती से भल ड्रामाटिस्ट थे डायरेक्शन तांको डायरेक्शन रे मु ड्रामा करची तांको डायरेक्शन रे मु गीत गाइची सत जीवन रे से सारंकर अवदान मध्य आपनक पई बहुत किछि Definitely. महत्व रखछि सर आ कम समय रहिछि आ किछि मध्य आलोचना करिबा सर जेते बेले भी भजन समारोह कथा आसे सब बेले से समय रे श्रोतांक भितर उत्कंठा थाए एवं सेमानक भितर ही कथा हुअंती अरे आज आम कार्यक्रम र किए अतिथि अछंती किए कंठशिल्पी अछंती जेते बेले आपनक नाम मध्य सुनंती बहुत जन खुशी भी हे जाते जेते बेले से कथाटी आपनक कान रे पड़े केते खुशी लागे हाँ भल लगे लोक मैंने होती एक्चुअली आमर देवता बा ठाकुर ये देवता जे से तो आम गाँव से नहांती आम क्या गाइबू तेणु मु तो भावे जे माने मुझे तो स्टेज रे भी कही दिए जे आपण माने आम तो गाँव भजन गाँव भजन क्या गाँति ठाकुर गाँति बट प्रेजेंटली यही समय रे आपण मैंने आम हूँ ठाकुर कारण प्रति हृदय रे जो ठाकुर बसी आम गाँव भजन जेमती सर कहूली जे आपण भजन भी गाउछंती देशात्मक बोध गीत भी गाउछंती आधुनिक भी गाउछंती किंतु आपण को कोटा बेसी आत्मसंतोष दिए मत आत्मसंतोष दिए देशात्मक बोध गीत अच्छा कहीं ये सर हमें प्रथम थर शुणिलु आपणक मुहरु कि प्रथम करी आपण कहले कि देशात्म बोधक गीत शुण माने गाइबा भल पांती तार कारण अच्छी जो देश नहीं ठाकुर को पूजी की लाभ कौन जदि देखंतु आमे केते लज्जित हवा कथा ओडिशावासी आमको आम ठुरु जगन्नाथ को छटई नहीं कि मोगल माने नहीं कि एठी सेठी रखिसंती समस्त कहते ठाकुर तांको निज काम करुँच बाहाना बोली मु भावे सर जिते जगन्नाथों कथा आपण कहले बहुत सुंदर भजन आ से भजनटी आपन को अनेक प्रसिद्धि आनीला आसी कालिया दर्शन पाई से गीत पदे आमे टिके शुणिबु आसीथिली कालिया तो दर्शन पाई रे तोते छाड़ी जीवाकू मो मन बड़ू नाही रे तोते छाड़ी जीवाकू मो मन बड़ू नाही रे जेते बेले भी आपण जगन्नाथों भजन गाँती आपणकर आखि छल छल हो जाए एमती अनेक चमत्कारिता आपण जीवन में मध्य होइछि जगन्नाथों को आपण सब बेले सुमरे थांते बहुत सारा आपण सर जीवन रे घटी जदि आप गोटे पर गोटे व्याख्या भी करेंगे हमको समय मध्य अंटेबनी केते मात्रा रे जगन्नाथों को आपण पूजंती केते मात्रा रे भल पाती डेफिनेटली से बोध हुए सर आप श्रीक्षेत्र को बारंबार जाती अर्थात श्रीक्षेत्र तो घर थिला किंतु श्री जगन्नाथ मंदिर को जाऊले जगन्नाथ मंदिर बोली जान नथिले केवल साइट रु आप पलि आसुले एमती भी घटना घटी हाँ बहुत घटना घटी जगन्नाथ को दर्शन करने जाइए अनेक थर दर्शन पाइनी मु एक्चुअली माँ को डाकिकी जाए माँ होती मोर आराध्या तेणु माँ को जब मु डाकिकी न जाइए से दर्शन पाइनी आउ दर्शन न पाइबा पर माँ को डाकिकी जाइए दर्शन पाई माने एमती दर्शन जे कह कथा लोक डाकिकी ब्राह्मण डाकिकी हो सुभाष बाबू एठी आस एठी आस कौन पर डाक्टर जानी मुझे लक्ष्मी को दर्शन करी जाऊँगी जगन्नाथ को दर्शन करी बोली ता मझीरू से डाकी मत नहीं सीधा जाकि मु पहुँची जगन्नाथ पाखे तुम बुलिक आस जाओ तुम चंदन गली बुलिक आस मुझे ठिया चंदन गली बुलिक आसली से फूल नड़िया भांगी नड़िया पटेकी मत देले
ତମେ ଏଠି ଗାଅ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଅ, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସହସ୍ରନାମ ଗାଉଛ ଗାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ହଁ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ କିଅ, ଆମେ ପୁରା ଏଠି କୋଟିପତି ପାଖରେ ଅଛୁ, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ, ଯାଅ ଯାଅ। सर एमती केबे आपन जीवन रे हेची सब बेले समस्ते कहते बहुत किछि जेते बेले भगवान पाखक जाती बहुत किछि मागिबा को इच्छा हुए किंतु जेते बेले जगन्नाथ ठाकुरन पाखक जाती तांको चका आखि को देखिदेले से सब अंतर रो ही लिभि जाए कौन मागिबी किछि भी जानि पारेनी सेटा आपनक पई मध्ये केबे हेची किछि हाँ बहुत थर हेची छोट बळु मु भाबे जेतो माँ मते नै जाउथला जगन्नाथ पाखक से तो माँ को अनाए माँ कांदे माँ कहीं काउची कौन जानी एबे जितेबाला मुझे जिते थर मुझे जाए जगन्नाथ को आखि अनेक बहुत गुड़ा डाक बोले भावे बहुत किसी कथा भाभी थांती किंतु ठाकुर पाखक गले भूली जाती जे कौन मागिबा पई आसी सर गोटे जेतु समय सरी सरी आसिलानी आपण एते ठाकुर को भल पाती ठाकुर सेवक बोली निजक कहती से आप गीत गाई तचरणे हेली दास मु सुभाष दास से गीतटारू शुणा दुई धाड़ी आ कार्यक्रम को सारिबा सर तोर कस्तूरी सुबास तोर चंदन सुबास तोर फूल रे सुबास तोर स्नेह सुबास से सुबास पाए जनमे जनमे तो चरणे हेली दास मु सुबास दास तो चरणे हेली दास मु सुबास दास खूब सुंदर बहुत सुंदर बहुत भल लागला कहतो सर जमती आपण कहूले जे प्रकृति में आप ठाकुर सेवक ठाकुर निजर दास बोली आप निजक कहते आमे मध्य आशा करूँ एमती ठाकुर को भल पाई चली था अनेक भावविहुल गीत ठाकुर को लेकिन आगक श्रोता को भेटी दिंतु और आपणकर संगीतर यात्रा एमती सुगम रही था सर अनेक अनेक धन्यवाद एते सकाळु आपण आम कार्यक्रम को आसिले आम सहित आलोचन सामिल हेले अनेक किसी अनुभूति स्मृति बांटिले बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु समय सरी आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को एठी रखुछु आमको विदाय दियंतु नमस्कार ओडिशा